अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने बिना अनुमति आयोजित की गई एक डांस पार्टी पर कड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने क्लब O7 के बेसमेंट में छापा मारकर शराब के नशे में धुत 6 लोगों को पकड़ा है। वहीं इस पार्टी के आयोजक के खिलाफ बिना अनुमति पार्टी आयोजित करने और शराब सेवन के मामले में केस दर्ज किया गया है। गुजरात के अमरेली में बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अमरेली जिले में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों के साथ साथ मिट्टी से जुड़ा काम करने वाले लोगों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चलाला क्षेत्र और आसपास के इलाकों में ईंट, मटके और अन्य मिट्टी के उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मिट्टी भीग जाने के कारण न तो उत्पाद तैयार हो पा रहे हैं और जो बने हैं वो भीग कर खराब हो चुके हैं। ऐसे में इन कारीगरों पर जैसे आसमान से बिजली गिरी हो वैसी स्थिति बन गई है। हमारे यहाँ 5-7 दिवस फूल वरसाद वरे छे, धंधा बंद है, आवके बंद है और फूल नुकसान है। એટલે હવે અમારે આવતી પેઢીમાં અમારા છોકરા તો કાંઈ ધંધો નથી કરે, પણ અમે જ્યાં સુધી ધંધો કરવી છે પણ અમને આમાં સફળતા મળતી નથી। પણ રજૂઆત આમાં એવું છે, અમને થોડીક સરકાર રાહત આપે, અમારે નુકસાન થયું છે ને એ પ્રમાણે સહાય આપે। ઈટુમાં નુકસાન અટાણે 15,000 ઈટું ઓછામાં ઓછી ગળી ગઈ છે। 50,000નો ભઠ્ઠો હતો, 35,000નો થાય। કેવી નુકસાની છે? નુકસાની 15,000 ઈટું ગળી એટલે માનો ને તમે 5,000નો ભાવ ગણો તો 15 ને 45,000 રૂપિયા તો એ ખાલી હોય જાય। કાચી મજૂરી 1,200 રૂપિયા આપવાની હોય 1000 ઈટે। બીજું કે માટી વહી જાય, કાચી માટી વહી જાય, એ કાંઈ હાથમાં આવે નહીં। કોલસી વહી જાય, 4,000-45,000 ટનની ભાવની આવે, કોલસી વહી જાય। અંદરની રાખ નાખવાની આવે, એ આવે 4500ની ટન, એ વહી જાય। જોકે નુકસાની એટલે પૂરેપૂરી નુકસાની ગણાય। 15,000 ઈટું જાય એટલે અમારી 2 લાખ રૂપિયાની નુકસાની ગણાય। તો તમારી રજૂઆત શું છે? રજૂઆત તો બસ એ કે માનો કે આ એની પહેલાં જે તાવતે વાવાઝોડું થયું હતું તેમાં સર્વે કરી ગયા હતા ધારી તાલુકાના બધાય, અને ત્યારે જે કાંઈ માંગ કરી હતી અમારા પ્રજાપતિ સમાજે એ કાંઈ મળ્યું નહોતું। અને આજકાલ એ રજૂઆત કરી છે કે જે આ ધોવાણ થયું હોય અમારું, જેમ ખેડૂત ભાઈઓને મળે છે એમ અમને પણ મળવું જોઈએ, જરૂરી છે। જે લગભગ 40-50 વર્ષ અમે ધંધો કરવી છીએ અને અમારે ચલાલામાં 400-500 ભઠ્ઠા છે અને આ માનો 4-5 દિવસથી વરસાદ પડે છે એમાં અમારે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન છે અને અમને સરકાર કોઈ સહાય કરતી નથી। અને 5 દિવસથી વરસાદ પડે છે એમાં માનો પવનના ભઠ્ઠા ઢાંક્યા હતા અને માનો કાચી ઈંટું હોય એ અમારે ઘણી ગળી ગઈ છે। એટલે અમે આ માંડ ધંધો કર્યો, વહેલા ઉઠી છોકરા અમે બાઈઓને બધા મહેનત કરી અને અમને કંઈ આવી રીતે સરકારની કાંઈ સહાય નથી। હવે શું કરવું? હવે અમે મુશ્કેલમાં મેકલાણા છે, એટલે આવી રીતનું શું છે સાહેબ? અત્યારે જે કુંભાર ઈંટુનું કામ કરી રહ્યા છે એમાંય ઈંટુનું તો કામ કરી રહ્યા છે, એક તો માટીની તકલીફ હોય, ઊંચા ભાવથી માટી લાવતા હોય, ઊંચા ભાવથી કોલસી લાવતા હોય અને એમાં જેની પડતર પડતી હોય કે ભાઈ 5,500-6 હજારની પડતર પડી હોય બરાબર, ઈંટુની 1,000 ઈંટની, એની સામે અત્યારે ઈંટુના ભાવ પણ 4,000-4500 હોય। એટલે એને પણ ખેતીની જેવી જ અત્યારે અને રાતના 2-2 વાગ્યાથી રાતના કામ કરતા હોય આવા નાના જે માટીકામ કરે, ઈંટું પાડે, જે કુંભાર જ્ઞાતિના સમાજમાંથી જે કોઈ ઈંટું પાડે છે એમને પણ સરકાર અત્યારે વરસાદ કમોસમી વરસાદના હિસાબે એક બાજુથી એ હરેરતા જાય છે અને ધંધા છોડતા જાય છે કે ભાઈ હવે ઈંટું નથી પાડવી। પણ આવું નહીં થાય તો ત્યાં આવતા દિવસોમાં પણ તકલીફ ઊભી થાય। લોકોને કાંઈ સણતર કામ કરવા છે તો એમને પણ તકલીફ થાય। તો એને ટકાડી રાખવા માટે એક તો જે કાંઈ સરકારની સહાય મળે અને અત્યારે જે ધોવાણ થઈ ગયા છે ઈંટુના
ભઠ્ઠામાં ખડકાઈ ગયેલી ઈંટું, હેઠી પાડેલી હજારો લાખોના ભઠ્ઠા હોય એ ઓગળી ગયા વરસાદના હિસાબે, કારણ કે વરસાદ એક દિવસ નથી આવ્યો. આ બધાએ વડિયા, કુંકાવાવ, પછી ધારી, સલાલા, અમરેલી, ખાંભા, બરાબર આ બધા વિસ્તારમાં એટલો બધો વરસાદ બગસરા કે એમાં કોઈ ન પૂછો વાત. આજે આ 5 દિવસથી રોજ વરસાદ આવે તો આ લોકોનું માટીકામ જે કરેલું હતું એ માટી છે, ઈંટું પાડેલી હોય તરત ઓગળી જાય. બરાબર, એમને પણ સરકારને મારી વિનંતી છે કે સરકાર આ લોકોનું પણ તાત્કાલિક સર્વે કરે અને સર્વે કરી અને એ લોકોને પણ વધુમાં વધુ વળતર મળે એવી મારી વિનંતી છે. गुजरात के तीर्थ स्थल सोमनाथ मंदिर की 75वीं स्थापना वर्षगांठ श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की 75वीं स्थापना वर्षगांठ आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर ध्वज पूजन, महापूजा, सरदार वंदना और विशेष श्रृंगार सहित कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें 1951 में किए गए श्रृंगार की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति करते हुए शिवलिंग पर भस्म त्रिपुंड श्रृंगार किया गया। मंदिर पर नई ध्वजा भी फहराई गई। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। ભગવાન દેવાધિદેવ સોમનાથ દાદાના આજે 75મા પાટોત્સવ નિમિત્તે પ્રાતઃકાલે 8:30 વાગ્યે ધ્વજાનું આરોહણ કરાવવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ જે 1951માં જે સમયે 9:46 ભગવાન સોમનાથ દાદાની પૂજા કરવામાં આવી હતી તેવી રીતે 9:46 આજે પણ 75મા પાટોત્સવ નિમિત્તે પૂજા કરવામાં આવી. ત્યાર પછી અત્યારે દીપમાળા કરવામાં આવી અને સોમનાથ દાદાનો જે 1951માં જેવી રીતે શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો તેવી વિશેષ રૂપે આજે ભગવાન સોમનાથ દાદાનો શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलिशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट,
तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every New Year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation,
transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. गुजरात के सूरत में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में महादेव जी को सिंदूर का श्रृंगार किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक पर कड़ा प्रहार किया है, जिसका प्रभाव गुजरात के सूरत में भी देखा गया। यहाँ अड़ाजन में गंगेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ महादेव जी को सिंदूर का श्रृंगार कर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया गया। हनुमान जी का सिंदूरी श्रृंगार देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस मौके पर तीनों सेना को मजबूती देने की प्रार्थना महादेव जी से की गई। सिंदूर એટલા માટે લખવામાં આવ્યું કે પહેલગામમાં જે હુમલો થયો આતંકવાદી દ્વારા ને આતંકવાદીઓનો સફાયા કરવા માટે ભારત સરકારે સિંદૂર નામ આપ્યું અને ઓપરેશનનું નામ સિંદૂર રાખ્યું। એના કારણે આપણે જે સિંદૂરની જે શક્તિ છે બતાડવા માટે કે સિંદૂરમાં શું શક્તિ હોય છે એ બતાડવા માટે આપણે મહાદેવજી ઉપર પણ સિંદૂરનું આકૃતિ બનાવી આખા મહાદેવજીના સિંદૂરમાં કરીને લોકોને ધ્યાનમાં પડે કે ભાઈ સિંદૂરનો મતલબ શું થાય છે। गुजरात के वडोदरा के कमाटी बाग में 5 साल की बच्ची की दुखद मौत हुई थी, जिसे लेकर जांच जारी है। वडोदरा की कमाटी बाग में शनिवार शाम जॉय ट्रेन के नीचे आने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों का आक्रोश देखा गया। इस हादसे के बाद से जॉय ट्रेन बंद की गई है, साथ ही प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए गए हैं। शनिवार को शाम को 5:30-6 बजे मतलब एक एक्सीडेंट बना है यहाँ पे, जो मतलब बच्ची यहाँ पे जो खेल रही थी वो मतलब ट्रेन के नीचे मतलब आ गई, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो और उसमें मतलब ट्रेन यहाँ पे स्लो स्पीड में ही अपना चलता है और हॉर्न वगैरह बजाते हैं, मतलब आगे सिक्योरिटी गार्ड भी मतलब सब रहते थे, विसल वगैरह बजाते बजाते मतलब आगे निकलते हैं वो लोग। तो उसी वक्त ये हादसा बना है। मतलब नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो रहते हैं मतलब, और ट्रेन का हॉर्न भी मतलब लगातार वो लोग बजाते हैं जहाँ पे भी मतलब रोड क्रॉसिंग वगैरह रहता है उस टाइम। અત્યારે मतलब પોલીસ નું આખું વેરિફિકેશન બધું ચાલે છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન, તો એના પછી मतलब એ ફાઇન્ડ આઉટ બધું કરશે, એના પછી જ આપણે કહી શકશું। इस मामले जॉय ट्रेन मैनेजर का बयान सामने आया है। सैटरडे को शाम को 5:30 के करीब अपनी जो जॉय ट्रेन है ये अपनी सवारी लेके निकली थी। तो 5:15 से 5:30 के बीच में अपना जो पार्किंग यार्ड है वहाँ से बाहर निकलते ही एक छोटी बच्ची खेलते हुए अपना जो पूरा लोको और इंजन चलाए जाने के बाद लोग जो इंजन का पीछे का भाग है और जो पहला कोच है उसके बीच में आ गई थी और उसको चोट लगी थी। तो वहाँ से वो लोग तुरंत वहाँ से 108 से हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ पे उस लड़की को डेथ जाया किया गया था। अभी मिस्टेक बोले तो उसमें ऐसा है कि जो अपनी जो ट्रेन है, ट्रेन के साथ में अपना जो ड्राइवर होता है वो लोकोमोटिव में बैठा होता है, वो पूरा आगे निकल गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर का और जो ड्राइवर के साथ में जाने वाला जो गार्ड होता है उसका ध्यान ट्रैक पे आगे रहता है। तो वो आगे जाने के बाद पीछे की साइड पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन का काम चालू है, तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पता चलेगा। उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद उनको ट्रेन चलाने दी जाती है।
गुजरात के अमरेली के सावरकुंडला में गैस लीकेज के चलते भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। सावरकुंडला शहर के केवरापारा इलाके के पास देवी पूजकवास में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ रहने वाले किशोर जिपलोट के घर इंडियन गैस सिलेंडर चालू करते समय अचानक गैस लीक हो गई, जिससे तेज धमाके के साथ आग भड़क उठी। आग इतनी भयंकर थी कि चंद मिनटों में ही पूरा घर और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें आसपास के क्षेत्र में फैलने का खतरा मंडराने लगा, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। किशोर भाई के परिवार के 2 सदस्यों के हाथ और पैर में मामूली चोट आई। दोनों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मारा घरे इंडियन गैस नो बाटलो लीकेज छो एनी करता आग लागी छे અને મારું ઘર બળી ગયું છે અને હું દાઝી ગયો છું અને મારા પપ્પાએ દાઝી ગયા, મારો છોકરો થોડોક દાઝી ગયો છે। અમે બધા અમારો સામાન દાઝી ગયો, બધું બળી ગયું છે, બધું બળી ગયું, અમારું ઘરે બળી ગયું છે, બધું બળી ગયું છે, ખાવાનું બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બળી ગયું। કેવડાપરા વિસ્તારમાં દેવી પૂજક રહે ત્યાં ઓડનું મકાન છે, તો બાટલો લીકેજ થતા જાનહાનિમાં એક ભાઈ દાઝ્યા છે। ઇન્ડિયન બાટલો છે અને પ્રમુખશ્રીને નગરપાલિકા પ્રમુખશ્રીને ફોન કરતા તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડને મોકલ્યા અને આખી ટીમ આવી અને ઠાર્યું છે।